Hello guys. Ano yung sitting naman guys, oh. Yung mga buhi-buhi guys, diri ni siya sa hayag guys. Diri sa maigo sa adlaw. Oh guys. Itong laya guys, dito na to sa Pidirtuslan. Sa landong-landong guys. Oh. Ato sidnats guys. Ubay-ubay na nitong sidnats na sitting guys ba. Guys. Ubay-ubay na ni guys. Nani sugod og panurok guys, oh. Yeah. Pwede pa tanan guys, dili sabay panurok guys. Okay, guys, oh. Ubay-ubay na ni guys. Apa dito guys, oh. Apa ito sa Pikas Buntod guys. Apa ito sa Patuyok. Mas daghan nito. Guys, oh. Hopefully guys, mas daghan manurok untaan ni guys. Kasagaran man gud guys kung mag-sitting ta. Di gud tanan manurok guys, may lag swerte na ng 70% guys. 75 na. Kung nagi uban guys nga di manurok. Pero anak man gina guys, di man tanan perfect manurok. Okay, so bay-ubay na itong sidnats guys. Mga takunan dwarf din yung variety din guys. Mga dwarf variety ni takunan. 3 years magbunga na guys. Okay, so sige guys. Salamat.